अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। द्वितीय अध्याय रे भगवान श्री कृष्ण शोक संतप्त अर्जुन को ब्रह्म विद्या रे प्रतिबोधित करी स्थित प्रज्ञर लक्षण मान कहउछन्ति। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। संजय कहिले एहिपरि दयापूर्ण लोतकपूर्ण हेतुरु आकुल चक्षु एवं विषाद युक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण एही कथा कहिबाकु लागिले। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्वलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान कहिले हे अर्जुन साधुमानंकर अकरणीय स्वर्ग पथरोधक ओ निंदाजनक एपरि मोह ए विपद समय तुमर काहिकी बाहला। क्लैव्यङ्मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ कातर हो नाही यह तुम्भर उपयुक्त नुहे। हे शत्रुतापन तुच्छ हृदय दौर्बल्य त्याग करी युद्ध निमित्त उठ। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजर्हा वरिसूदन। अर्जुन कहिले हे मधुसूदन युद्ध क्षेत्र रे भीष्म द्रोणंक सहित मु किपरि बाण द्वारा प्रतियुद्ध करिबी। युद्ध करिबी ଏହା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କଥାରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ ସେହି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। हे ଶତ୍ରୁ ବିମର୍ଦନ ଏ ଦୁହିଁ ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁନ ହତ୍ୱା हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धाम्। तेबे सेमानंकु न मारिले तुमर शरीर यात्रा निर्वाह हेब नहीं। यार उत्तर रे कहिले महात्मा गुरुजन मानंकर बध न करी जदि ए संसार रे भिक्षान्न भोजन करिबाकु हुई ताहा ही श्रेय। किंतु अर्थाभिलाषी गुरुजन मानंकु विनाश कले इहलोक रे रक्त मिश्रित विषय सुख भोग करिबाकु हेबो। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वान् जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। जदि अधर्म स्वीकार करिबा तथापि आम मानक पक्षरे जय वा पराजय केउटी गुरुतर ताहा जानी हेउ नाही। एथिपाई कहउचंती आम्बे माने कौरव मानंकु जितिबु वा सेमाने आम मानंकु जितिबे ए दुहिंक मध्यरे केउटी अधिक गौरव सूचक ताहा आम्बे माने जानी पारुनाहु। जेउ कौरव मानंकु मारी आम्बे माने बंची रहिबाकु अनिच्छुक सेही धृतराष्ट्र पक्षीय माने सम्मुखरे विद्यमान। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम्
धर्म सम्मूढचेताम् यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। आत्मीय विनाश जनित ग्लानि रूप कार्पण्य ओ भावी कुलक्ष्य जनित दोष द्वारा मोहर स्वाभाविक शौर्यादि गुण नष्ट एवं अंतःकरण धर्म विषय संदेहयुक्त हो पड़ी। एणु आपण को पचारुछि जहा मो पक्षे मंगल हेबो ताहा निश्चय करी मते कहिबा होंतु। मु आपणकर शिष्य अतीत आपणकर शरणापन्न मते उपदेश देवा होंतु। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यम् शुराणामपि चाधिपत्यम्। तुमी विवेचना करी जहा उचित हेबो ताहा ही कर एपरि जदि कह तार उत्तर रे कहउछंती समग्र पृथ्वी रे निष्कंटक ओ समृद्धिशाली राज्य एपरिकी स्वर्ग रे देवता मानकर आधिपत्य पाइले मध्य एपरि कोनसी उपाय देखो नाही जहा कि मोहर इंद्रिय ग्लानिकर शोक विनाश करिवो। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परम् तपः न जोत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहले शत्रुतापन निद्राजयकारी अर्जुन अंतर्जामी भगवान श्री कृष्ण को मु युद्ध करिबि नाही ଏହା कही मौन हेले। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे धृतराष्ट्र श्री कृष्ण उभय सेना मध्य विषादग्रस्त अर्जुन को हस हस होई एही कथा कहली। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। देहो आत्मा संबंधरे ज्ञानाभावरु अर्जुनर ईदृश शोक होइछि मन करी उभयर भेद प्रदर्शन निमित्त श्री भगवान कहिले हे अर्जुन जहांक पाई शोक करिवा उचित नुहे तुम्बे सेमानंग पाई शोक करुछ अथच ए दिगरे पंडित मानंग परि कथा कहउछ किंतु तुमे पंडित नुह कारण पंडित माने मृत बा जीवित मानंग पाई शोक करन्ति नाही। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं देमे जनाधिपाहं न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। मु पूर्वे जे केबे नथिली एपरि नुहे सेपरि तुमे जे नथिल एपरि नुहे आहुरी ए राजा माने जे पूर्व नथिले ताहा मध्य नुहे आउ सेमाने जे एहा परे रहिबे नाही ताहा नुहे अर्थात तुमे मु आउरा एही राजा माने समस्ते पूर्वरे थिले वर्तमान अछंती एवं परे मध्य रहिबे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जराम तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जेपरि एही स्थूल देहरे जीवर कौमार यौवन ओ जरा ए तीनी अवस्था क्रमरे हुई सेहीपरि अन्य देह प्राप्ति मध्य हुई एणु विवेकी माने सेथिरे मोहित हुअन्ति नाही। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या
स्तान् स्थितिक्षस्व भारत। जदि कह बंधु बांधवों पाई मु शोक करूना किंतु सेमानंक वियोग दुख भागी मो निमित्त शोक करुछि। यार उत्तर रे कहउछन्ती हे कुंती नंदन शब्द स्पर्शादि विषय सहित इंद्रिय प्रवृत्ति मानंकर जे संयोग बा संबंध से शीत उष्ण सुख दुखादि कारण अटे किंतु हे भारत सही संयोग वा संबंध समयानुसारे उत्पत्ति एवं विनाश हुए तेणु से माने अनित्य अटंती सेमानंकु तुम्बे सह्य कर। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभं सम दुःख सुखं धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते। शीतोष्णादिर प्रतिकार पाई जत्न करिवा अपेक्षा ताहा सह्य करिवा उचित कारण एथिरे महाफल लाभ हुए। एथिपाई कहउचन्ती हे पुरुष श्रेष्ठ एही मात्रा स्पर्श सबु इंद्रिय शक्ति सहित विषय संयोग मान सुख दुख रे विकारहीन होई जेउ आत्मनिष्ठ व्यक्ति को पीड़ा दे पारंती नाही से ही मोक्ष प्राप्तिर योग्य अटंती। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्त स्तन्वयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्व विचार द्वारा समस्त सह्य करा जाए। शीतोष्णादि अनित्य वस्तुर सत्ता नाही अर्थात स्थायित्व नाही एवं नित्य वस्तुर मध्य विनाश नाही। ज्ञानी माने एहिपरि भावरे नित्य ओ अनित्य पदार्थर तत्व निर्णय करिसन्ति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। सद्भाव अविनाशी वस्तु यह विशेष भाव निर्देश करी भगवान एठारे कहउछन्ति जे ए सबु परिदृश्यमान जगत व्यापी करी रहिछन्ति जे अविनाशी से नित्य बोली जानिबो। केही से उत्पत्ति विनाशहीन आत्मार विनाश करि पारे नाही। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। देह प्रवृत्ति उत्पत्ति और विनाश देखाउछन्ति सर्वदा एक रूप अविनाशी ओ परिच्छेद शून्य आत्मार सुख दुखादि धर्म विशिष्ट ए देह सब अनित्य बा विनाशशील अते हे भारत मोह जनित शोक परित्याग करी युद्ध रूप स्वधर्म पालन कर अर्थात युद्ध कर। येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। एहिपरि भीष्म प्रवृत्तिंकर मृत्यु निमित्त शोक निवारित हैला। वर्तमान एतान्न हन्तुमिच्छामि इत्यादि वाक्य द्वारा तुमे सेमानंकर हंता बोली जे दुख करुच तार मध्य कारण नाही। एथिपाई कहउछन्ति जे ही आत्मा को हंता बोली जाने एवं जे याकू अन्य द्वारा हत बोली जाने से दुहिंक मध्यरु केही विशेष किछि जानन्ति नाही। एही आत्मा काहाकू बोध करे नाही बा अन्य काहा द्वारा निहत हुए नाही। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा षड्विध भाव विकार शून्य यह निर्देश करी ए हत हुअन्ति नाही
ଏହି ବିଷୟଟି ଦୃଢ଼ତର କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଜାତ ହୋଇ ଆଉ ପୁଣି ଯେ ନ ହେବେ ଏହା ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଅନାଦି ସର୍ବଦା ଏକ ରୂପ, କ୍ଷୟ ରହିତ ଓ ପରିଣାମହୀନ ଅଟନ୍ତି। ଶରୀରର ବିନାଶ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ହତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଦା ବିନାଶିନଂ ନିତ୍ୟଂ ୟେନ ମଜମవ్ୟୟଂ କଥଂ ସ ପୁରୁଷଃ ପାର୍ଥ କଂ ଘାତୟତି ହନ୍ତିକମ୍। ଅତଏବ ଏ ହନ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସପ୍ରମାଣ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପାର୍ଥ, ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ଅବିନଶ୍ୱର, ଜନ୍ମ ରହିତ, ଅବ୍ୟୟ ଓ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ଜାଣେ, ସେ କିପରି କାହାକୁ ହତ କରିବ ବା କରାଇବ। ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋପରାଣि ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ନ୍ୟନ୍ୟାନି ସଂୟାତି ନବାନି ଦେହି। ଯଦି କହ ଆତ୍ମାର ସିନା ବିନାଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ତ ବିନାଶ ଅଛି, ଏହା ଭାବି ଶୋକ କରୁଛି, ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ପୁରାତନ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକମ୍ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟାପୋ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତମ୍। ଆତ୍ମାର ଅବିନାଶୀତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଶସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ଛେଦନ କରିପାରି ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଏହାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଏହାକୁ ଆର୍ଦ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽय मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनम्। ଅବିନାଶୀତ୍ୱର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜୀବାତ୍ମା ଛେଦନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଦାହ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ମଜ୍ଜନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଶୋଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ନିତ୍ୟ, ସର୍ବଗତ, ସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବ, ଅଚଳ ଓ ଅନାଦି ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତୋୟମଚିନ୍ତ୍ୟୋୟମବିକାର୍ଯ୍ୟୋୟମୁଚ୍ୟତେ ତସ୍ମାଦେବଂ ବିଦିତ୍ୱୈनं ନାନୁଶୋଚିତୁମର୍ହସି। ଏହି ଆତ୍ମା ଚକ୍ଷୁରାଦି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଅଗୋଚର, ମନର ଅଗମ୍ୟ ଆଉ ଅବିକାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଅଗୋଚର ବୋଲି କଥିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ମଣି ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେହ ସହିତ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ, ଦେହ ବିନାଶରେ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ସ୍ୱୀକାର କର, ତେବେ ତୁମର ଶୋକ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ନିତ୍ୟଜାତ, ଦେହ ସହିତ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଅଥବା ନିତ୍ୟ ମୃତ, ଦେହ ସହିତ ଆତ୍ମାର ମରଣ ମନେ କର, ତଥାପି ଏ ମହାବାହୁ, ଏହି ଆତ୍ମା ନିମିତ୍ତ ତୁମର ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବୋ ମୃତ୍ୟୁର୍ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାଦପରିହାର୍ଯ୍ୟେଥି ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମର୍ହସି।
କାହିଁକି ଶୋକ ଅନୁଚିତ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କ୍ଷୟ ଶେଷରେ ମରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ମୃତର ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦେହକୃତ କର୍ମ ବଶରୁ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେହି କାରଣରୁ ଏ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମର ଶୋକ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନ୍ୟେବ ତତ୍ର କା ପରିଦେବନାମ୍। ଅପିଚ ଦେହାଦିର ସ୍ୱଭାବ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ତଦୁପାଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ମରଣରେ ତୁମର ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଭୂତମାନଙ୍କର ଆଦି ଉତ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ବ ରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟକାଳ ସଂସାରରେ ସ୍ଥିତି କାଳ, ବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ପୁଣି ନିଧନ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ପର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବା ଅପ୍ରକାଶିତ। ଅତଏବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଶୋକ ବା କଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚିଦେନ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ବଦତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟହମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବಚ್ಚୈନମନ୍ୟଃ ଶୃଣୋତି ଶ୍ରୁତ୍ୱାପ୍ୟୈନଂ ବେଦ ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍। ଆତ୍ମା ଯେ ଦୁର୍ବିଜ୍ଞ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଦେଖନ୍ତି ଓ ସେହିପରି କେହି କେହି ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ବା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେହି ନିତ୍ୟମବଦ୍ଧୋୟଂ ଦେହି ସର୍ବସ୍ୟ ଭାରତ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବାଣି ଭୂତାନି ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମର୍ହସି। ଏହିପରି ଆତ୍ମାର ଅବଦ୍ଧତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଅଶୋଚ୍ୟତ୍ୱର ଉପସଂହାର କରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏହି ଜୀବାତ୍ମା ସର୍ବଦା ଅବଧ୍ୟ। ଅତଏବ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱଧର୍ମମପି ଚାବେକ୍ଷ୍ୟ ନ ବିକମ୍ପିତୁମର୍ହସି ଧର୍ମ୍ୟାଧି ଯୁଦ୍ଧାଶ୍ରେୟୋନ୍ୟତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ମୋ ଶରୀର କମ୍ପୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଯୁକ୍ତିହୀନ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିକରି ଶୋକରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତ୍ରିୟର ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନୁହେଁ। ୟଦୃଚ୍ଛୟା ଚୋପପର୍ଣ୍ଣଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରମପବୃତଂ ସୁଖିନଃ କ୍ଷତ୍ରିୟାଃ ପାର୍ଥ ଲଭନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧମୀଦୃଶମ୍। ମହାଶ୍ରେୟସ୍କର ବ୍ୟାପାର ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ହେଲା ବେଳେ ତୁମେ ବିକମ୍ପିତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଗର ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଥ ଚେତ୍ ତ୍ୱମିମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି ତତଃ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତିଂ ଚ ହିତ୍ୱା ପାପମବସ୍ୟସି। ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବାରେ ଦୋଷ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ତେବେ ଆପଣାର ଧର୍ମ ଓ ଯଶ ନାଶ କରି ପାପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅକୀର୍ତ୍ତିଂ ଚାପି ଭୂତାନି କଥୟିଷ୍ୟନ୍ତି ତେ ବ୍ୟୟାମ୍ ସମ୍ଭାବିତସ୍ୟ ଚାକୀର୍ତ୍ତିର୍ ମରଣାଦତିରିଚ୍ୟତେ। ଅପିଚ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ତୁମର ଅଜସ ଘୋଷଣା କରିବେ। ସମ୍ମାନିତ ଲୋକର ଅଜସ ମରଣ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ। ଭୟଦ୍ରଣାଦୁପରତଂ ମଂସ୍ୟନ୍ତେ ତ୍ୱାଂ ମହାରଥାଃ
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथ माने तुमे भୟରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲ ବୋଲି ମନେ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଥିଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହେବ। ଅବାଚ୍ୟ ବାଦାଂଶ ବହୁନ୍ ବଦିଷ୍ୟନ୍ତି ତବାହିତାହମ୍ ନିନ୍ଦନ୍ତସ୍ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟମ୍ ତतो ଦୁଃଖତରମ୍ ନୁକିଂ। ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଅନେକ ଅକଥ୍ୟ କଥା କହିବେ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କଣ ଅବା ଅଛି। ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ଜିତ୍ୱା ବା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସି ମହିମ୍ ତସ୍ମାଦୁତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୁଅ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାର ତେବେ ପୃଥିବୀ ଭୋଗ କରିବ। ଅତଏବ ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଉଠ। ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା ଲାଭାଲାଭୋ ଜୟା ଜୟୋ ତतो ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ୱ ନୈବଂ ପାପମବାପ୍ସ୍ୟସି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 36 ଶ୍ଲୋକୋକ୍ତ ପାପମେବାଶ୍ରୟେତ୍ अस्मान् ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହାନି ଲାଭ ଓ ଜୟ ପରାଜୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରି ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ତୁଲ୍ୟତାର କାରଣ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅ, ଏପରି କଲେ ତୁମେ ପାପ ଭାଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତୁମର ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ଏଷା ତେ ଭୀତା ସାଙ୍ଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧିର୍ଯୋଗେ ତ୍ୱମାଂ ଶୃଣୁ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଜୟା ପାର୍ଥ କର୍ମବନ୍ଧଂ ପ୍ରହସ୍ୟସି। ଉପଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଉପସଂହାର କରି ତତ୍ ସାଧନ କର୍ମଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ନାମକ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ କହିଲି, ଯଦି ଏଥିରେ ତୁମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନ ଜନ୍ମିଥାଏ ତେବେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ଏବେ କର୍ମଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି କହୁଛି ତାହା ଶୁଣ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେପରି ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ, କର୍ମଜନିତ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ନେହାଭିକ୍ରମନାଶୋସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟୋ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତୋ ଭୟାତ୍। କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ଜୀବ କିପରି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭର ବିଫଳାଶଙ୍କା ନାହିଁ, ଶେଷ ନ କଲେ ପାପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଧର୍ମର ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ମହାଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ରେକେହ କୁରୁ ନନ୍ଦନମ୍ ବହୁଶାଖାୟନନ୍ତାଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧୟୋ ବ୍ୟବସାୟିନାମ୍। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ବୈଷମ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗରେ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ଏହିପରି ଦୃଢ ବୁଦ୍ଧି ଏକ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର, ଈଶ୍ୱର ବିମୁଖ ସକାମ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନନ୍ତ କାମନାବଶତଃ ଅସଂଖ୍ୟ ଓ କର୍ମଫଳ, ଗୁଣଫଳ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ବହୁବିଧ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତୋ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्त्यविपश्चितः तेन वादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रतिं
भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जदि कह कामी माने कष्टकर कामना सब परित्याग करी निश्चय बुद्धि को आश्रय करती नहीं कहीं से कहते हे पार्थ जो मूढ़ माने कर्मफलर प्रशंसावाचक वेद वाक्य आसक्त एवं यह भिन्न अन्य कौन ज्ञातव्य विषय नहीं एपरी कहती से ही सबु कामना परायण स्वर्गाभिलाषी मूढ़ माने जन्म कर्म एवं कर्म फलप्रद भोग ऐश्वर्यर साधक एवं नानाविध क्रिया विशेषर बाहुल्य विशिष्ट जो सबु आपाततः कर्ण सुखजनक वाक्य प्रयोग करिथांती सेथिरे अपहृत चित्त भोग ऐश्वर्य एकांत आसक्त व्यक्ति मानकर कार्याकार्य निर्णयकारिणी बुद्धि स्थिर होई रहे नहीं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनम् निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान्। जदि कह स्वर्गादि जेबे सर्वोत्कृष्ट फल नुहे तेबे वेद सबु स्वर्गादि साधक कर्म सबुर विधान कले कहीं ताहारी उत्तर रे कहउचंती हे अर्जुन एही कर्म कांड रूप वेद सबु त्रिगुणमय अर्थात सकाम कर्म फल प्रदायक अते तुमी कर्म फल रे निस्पृह हो तुमी सुख दुख शीतोष्ण प्रवृत्ति द्वंद्व शून्य हो सर्वदा धैर्यशाली अर्थात तत्व संपन्न हो जोग क्षेम शून्य हो अप्राप्त वस्तु प्राप्तिर नाम जोग एवं प्राप्त वस्तुर रक्षण नाम क्षेम ए उभय रे यत्नहीन हो एवं आसक्ति शून्य हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानत। तेबे वेदोक्त विविध फल त्याग करी निष्काम भाव रे ईश्वर आराधन विषयक व्यवसायत्मिका बुद्धि भल नुहे एही आशंकारे कहउचंती। चारिआडे पानी माडी गले सामान्य पोखरी रे जो परिमाण रे स्नान पान आदि प्रयोजन रहे व्यवसायत्मिका बुद्धियुक्त ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति सबु वेद रे सेतिकी मात्र प्रयोजन रही थाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संकल्प कर्मणि। जदि सबु कर्म फल परमेश्वर आराधना जोगु लाभ हेबो तेबे कर्मर आउ प्रयोजन कौन एही आशंका निवारण पई कहउचंती तत्वज्ञानार्थी तुमर कर्मरे ही अधिकार हेउ केबे जेपरी कर्म फल रे तुमर अधिकार न हो तुमी कर्म फल हेतुभूत हुओ नाही अर्थात फल जेपरी तुमर कर्मर प्रवृत्ति हेतु न हुए एवं कर्म फल बंधन कारण मन करी कर्मर अकरण रे जेपरी तुम्भर आसक्ति न हुए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय तुमी फल कामना त्याग करी निष्काम भाव रे रही कर्मर सिद्धि और असिद्धि रे समज्ञान करी हर्ष विषाद शून्य हुई कर्म कर से ही समज्ञान को योग बोला जाए। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव। काम्य कर्म जे अति निकृष्ट ताहा कहउछन्ति हे धनंजय बुद्धिर साम्य जोग तुलना रे काम्य कर्म अत्यंत निकृष्ट
ଅତଏବ ତୁମେ ସମବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ଫଳ କାମନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କୃପଣ ବା ହେୟ ବା ଘୃଣାର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିୟୁକ୍ତୋ ଜହାତିହ ଉଭେ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତି ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗାୟ ଯୁଜ୍ୱସ୍ୱ ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସାମ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦରୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ସେହି ହେତୁରୁ ତୁମେ କର୍ମଯୋଗ କରିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କରିନେବା ଚାତୁରୀକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। କର୍ମଜଂ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତା ହି ଫଳଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ମନୀଷିଣଃ ଜନ୍ମବନ୍ଧ ବିନିର୍ମୁକ୍ତାଃ ପଦଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟନାମୟମ୍। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ସାଧନରେ ପ୍ରକାର ଭେଦ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସମବୁଦ୍ଧିରେ କର୍ମ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀମାନେ କର୍ମଜନିତ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଜନ୍ମରୂପ ବନ୍ଧନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବୋପଦ୍ରବ ଶୂନ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। केतेबेले सेही विष्णु पद प्राप्त हेबी ताहारी उत्तरे भगवान एठारे कहउचंती जेतेबेले तुमर बुद्धि देहादि रे आत्मबुद्धि रूप मोहमय गहन दुर्ग पार हेबो सेतेबेले जहा शुणिबाकु इच्छा करुअछ एवं जहा शुणिअछ सेथिरे तुमर विरक्ति आसिबो। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चलम् समाधावचला बुद्धि तदा योगमवप्स्यसि। तत्परे जेतेबेले नानाविध लौकिक एवं वैदिक अर्थ परंपरा सकाम कर्म प्रशंसादि श्रवण रे उद्भ्रांत एवं ब्रह्म रे सामयिक स्थिर तुमर बुद्धि अन्य विषय रे आकृष्ट न होई एकमात्र परमात्मा ठारे स्थिर होई रहिबो सेतेबेले तुमी साम्य बुद्धि रूप योग को पाइबो। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिक् किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम्। स्थित प्रज्ञर लक्षण जानिबाकु इच्छुक अर्जुन कहिले हे केशव स्वाभाविक समाधि अवस्थित स्थित प्रज्ञर लक्षण कौन? स्थिर बुद्धि व्यक्ति की प्रकार कथा कहती की प्रकार रुहंती एवं किपरि गमन करंती। श्री भगवानुवाच प्रजहाति जदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रथम प्रश्नर उत्तर दुईटी श्लोक रे कहउचंती। श्री भगवान कहिले हे पार्थ जेतेबेले मुनि मनोगत सर्वविध तुच्छ विषयाभिलाष परित्याग करते निजे निजे ठारे परमानंद स्वरूप आत्मा रे संतुष्ट थांती सेतेबेले सेही मुनि को स्थित प्रज्ञ बोली कहा जाए। दुखेष्वनुद्विग्न मनाहं सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। जांग मन दुखरे कातर हुए नहीं ओ जे सुखरे स्पृहा शून्य
ଏବଂ ଯେ ବିଷୟାନୁରାଗ ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ଶୂନ୍ୟ ସେହି ମୁନିଙ୍କୁ ସ୍ଥିତଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଃ ସର୍ବତ୍ରାନଭିସ୍ନେହ ତତ୍ତତ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭମ୍ ନାଭିନନ୍ଦତି ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। କଣ କହନ୍ତି? ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏପରିକି ପୁତ୍ର ମିତ୍ରାଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ମନ୍ଦ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଉଦାସୀନ ଭାବରେ କଥା କହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଯଦା ସଂହରତେ ଚାୟମ୍ କୂର୍ମଙ୍ଗାନିବ ସର୍ବଶଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟଃ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। କୂର୍ମ ଯେପରି ନିଜ କର ଚରଣାଦି ଅଙ୍ଗ ସବୁଆଡୁ ସଂକୁଚିତ କରେ, ସେହିପରି ଯେ ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଅଟେ। ବିଷୟା ବିନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନିରାହାରସ୍ୟ ଦେହିନଃ ରସବର୍ଜଂ ରସୋପ୍ୟସ୍ୟ ପରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ବା ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଯଦି କହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅପବୃତ୍ତି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇ ନପାରେ, କାରଣ ତାହା ହେଲେ ଜଡ଼ ଆତୁର ଓ ଉପବାସ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭେଦ ବା କଣ? ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନିରାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପୁରୁଷର ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶାଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶକ୍ତି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହାର କାମନା ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଷୟାଭିଳାଷ ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାରୁ ନିଜେ ନିଜେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रिय संयम बिना स्थित प्रज्ञता हुए नहीं, अतएव साधनावस्थारे ए विषय विशेष यत्न करवा उचित। ए दुईटी श्लोक कहउछन्ति, ए कौन्तेय विक्षोभकारी इंद्रिय माने मोक्ष निमित्त यत्न करुवा विवेकी पुरुषर मन को मध्य निश्चय बलपूर्वक हरण करती। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। योगी व्यक्ति से इंद्रिय मानंकु संपूर्ण रूप दमन करी मोठारे भक्ति भाव रहती, कहीं इंद्रिय माने जहांकर वशीभूत तांकर प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात से स्थिर बुद्धि अटंती। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। बाह्येन्द्रिय संयम अभाव दोष कही मन संयम अभाव कौन दोष ता दुईटी श्लोक कहउछन्ति। विषय मानक चिंता करुवा पुरुषर से सबुर आसक्ति जात हुए, आसक्ति सेमानक प्रति कामना बा तृष्णा जन्मे, कामना सिद्धि रे व्याघात हेले क्रोध उत्पन्न हुए। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधरु सत असत विचार शक्तिर नाश हुए, सेथिरु स्मरण शक्तिर विनाश एवं स्मरण शक्ति विनाशरु बुद्धि भी नष्ट हुए।
बुद्धि विनष्ट हेले प्राणी मृत परी निश्चेष्ट हुए। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जदि कह इंद्रिय माने स्वभावतः विषयलोलुप सेमानंकु दमन करिवा बड़ कठिन, तेणु ए दोष त्याग करि हेब नाही। अतएव स्थित प्रज्ञ किपरि हेबाकु हेब यह आशंका करि कहउचंती। आसक्ति ओ विरागहीन एवं आत्मवशीकृत इंद्रिय मानक द्वारा विषय भोग करुथिबा चित्त संयमी योगी चित्त प्रसाद रूप परम शांति पाइथांती। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। चित्त प्रसाद जात हेले कौन हेबो एथिपाई कहउचंती। चित्तर शांति आसिले एहांकर आध्यात्मिकादि सर्वविध दुख नष्ट हुए। मन प्रसन्न थिबा व्यक्तिंकर बुद्धि शीघ्र स्थिर हुए। नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावनाम् न चाभावयतः शान्ति प्रशान्तस्य कुतः सुखम्। इंद्रिय निग्रह ही चित्तप्रज्ञतार साधना। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ମୁଖରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାହାର ଆତ୍ମଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଆତ୍ମଭାବନା ନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖ ବା ମୋକ୍ଷାନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ହେବ? इंद्रियाणां हि चरतां जन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवंभसि। अजुक्त लोकर बुद्धि नाही एहार कारण कहउचंती। जेहेतु मन स्वेच्छाक्रमे विषय रे प्रवर्तमान इंद्रिय मानक मध्यरु जदि गोटिए काहाको अनुसरण करे तेबे ସେହି ଗୋଟିଏ इंद्रिय ताहार प्रज्ञा को हरण करे, विषय विक्षिप्त करे। जेपरि प्रतिकूल वायु प्रमत्त कर्णधारर नौका को समुद्र मध्य विशृंखल भाव विक्षिप्त करे। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रिय संयम ही स्थित प्रज्ञर साधन और लक्षण। एथिपाई कहउचंती सेही कारणरु हे महाबाहो जाहांकर समस्त इंद्रिय माने आपना आपना विषय मानंकरु सर्वतो भावरे निवृत्त होइछंती ताहांकर बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात से स्थिर बुद्धि अटंती। यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जदि कह शोइथिबा लोक परी दर्शनादि व्यापार शून्य सर्वतो भावरे जितेन्द्रिय व्यक्ति संसार देखा जाती नहीं। अतएव एपरि लक्षण असंभव अटे। यही आशंका करी भगवान एठारे कहउचंती अज्ञान अंधकार आच्छन्न व्यक्ति जहा ताहांक पक्षे निशा सदृश अप्रकाश सेथिरे जितेन्द्रिय व्यक्ति जागरित थांती एवं विषयनिष्ठारे अज्ञान अंध जीव माने जागरित थांती। सेथिरे आत्मदर्शी जितेन्द्रिय मुनि ताहांक पक्षरे विषयनिष्ठा रात्रि परी अप्रकाश रूप होइताए। आपूर्यमान
मजल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विषୟରେ दृष्टि न କରି ସେ କିପରି ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ନାନା ନଦୀ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଆପଣା ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ସମଭାବରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଜଳ ସବୁ ମିଶି ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ସମସ୍ତ କାମନା ଯେଉଁ ନିର୍ବିକାର ମୁନିଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ମୁନି କେବଳ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ କାମନା ପରତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିହାୟ କାମାନ୍ ଯଃ ସର୍ବାନ୍ ପୁମାଂଶ୍ଚରତି ନିଃସ୍ପୃହ ନିର୍ମମୋ ନିରହଙ୍କାରଃ ସ ଶାନ୍ତିମଧିଗଚ୍ଛତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଅପ୍ରାପ୍ତ ପଦାର୍ଥରେ ନିଃସ୍ପୃହ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ସମୂହରେ ମମତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଶରୁ ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ବା यत्र तत्र परिभ्रमण करन्ति, से शांति ବା मोक्षକୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। पूर्वोक्त ज्ञान निष्ठा प्रशंसार कथा कहउछन्ति, हे पार्थ, ब्रह्म ज्ञान निष्ठा एही प्रकार एहाकु पाई केही प्राणी केबे ही संसार मोह को पाए नहीं, काहेकि ना अंतकाल रे मध्य एथिरे क्षण मात्र रहिले ब्रह्म रे लय प्राप्त हेबाकु हुए। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण।